बाहरे राधा राणी पादर नुपुर तार करुछि बाजणी पादर नुपुर तार करुछि बाजणी रंगे सजनी तार राधा रानी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी की रंगे सजनी बाहरे राधा राणी पादर नुपुर तार करुछि बाजणी पादर नुपुर तार करुछि बाजणी रंगे सजनी तार राधा रानी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी मन भुलारू पठाणी देखी जुबा मन भुला रूप ठाणी देखी जुबा मन भुलारू पठाणी देखी जुबा मन भुला रूप ठाणी देखी पत्थर होइब पानी रंगे सजनी तार राधा रानी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी अळप बयसी खिली खिली हासी मारुछि बांके चाहाणी अरप बयासी खिली खिली आसी मारुति बांके चाहनी अळप बयसी खिली खिली हासी मारुछि बांके चाहाणी अरप बयासी खिली खिली आसी मारुति बांके चाहनी जुबा मन भुलारू पठाणी देखी जुबा मन भुला रूप ठाणी देखी जुबा मन भुलारू पठाणी देखी जुबा मन भुला रूप ठाणी देखी पत्थर होइब पानी रंगे सजनी तार राधा रानी पादर नुपुर तार अंटकु हले होइना फुले आसुछि रमणी मणि 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 पादर नुपुर सुबेरुणा झुणा पादर नुपुर सुबेरुणा झुणा पादर नुपुर सुबेरुणा झुणा पादर नुपुर सुबेरुणा झुणा मन निये की रंगे सजनी तार राधा रानी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी पादर नुपुर तार करुछि बाजनी आले सखी हाँ तमे एते सजय होई कुआडे बाहरिଛ कि सखी म हां सखी कुआडे बाहरची तमे कोन किछि जानि ना सखी हाँ आज हमें जमुना को जीवा ताहाले नाई नाई से काहे कि तमे जानि न बोधे ए कुआडू गोटे टुंगुरु बाबा भो आसीछंती सी सिना कहला आमे कुआडे टुलु पंप नाखे देहुचे
କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ଫକର ଫକର କି ଡେଉଁଥିଲେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣି ପାଇଲେନି। ଏଣୁ ଆମର ଢାଙ୍ଗେରୀ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛ ନାଇଁ? ଏ ଘୋଡ଼ା ବାବା ଏଠି କାମ ଦେବେନି। ଭଣ୍ଡ ବାବା, ହଁ ହଁ ଆମ ଭାଇ କଲେନି ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଭଣ୍ଡ ବାବା ତ କୁଆଡେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ। ସଖିଲୋ ହଁ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ମନ ଭୁଲେଇ ଦିଅନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ମନ ଖାଲି ଛନ ଛନ ହବ ନା। ହେଲୋ ସଖୀ, ହଁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କଳାଖାନ ଥାଉ ଥାଉ କା ହଁ ହଁ ଏଇ ଚନ୍ଦିଆ ବାବାଟାକୁ ମୋର କଣ ଦରକାର? ଯାହା ହେଲେ ସେ କେଡେ ମୋଟା ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ସଖୀ ହଁ ସେ ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ସରୁଆ। ହଁ ସେଠି ଯୋଗୁ ବାଳ ଓରା ନାହିଁ ଉପୁଡି ଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ କଣ ଅଛି? ସେ ତ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି। ସୁନୁ ବାମ୍ପୁଡି ଖାଇ ଦେଇଛି। ସଖୀ ମା, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ପାର୍ଲର ଗଲେ ମୋ ଚୁଟି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ନେଇକି ଯା ଆଉ। ଆଲେ ଏ ସଖୀ, ହଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯମୁନାକୁ ଯିବା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ହଁ ଲୋ ସଖୀ, ସେ କଳାକାହ୍ନୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯମୁନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯିବା। ଯିବା ଯେ ଆମ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦର ଘର, ହଁ ହଁ ଆମ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କିଛି ମନା କରିବେନି ତ ଯିବା ପାଇଁ? ସଖୀ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମନା କରିବେ? ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଯମୁନା ହେ ଯିବାକୁ ମତେ ହଁ ହୋଇଛି ମନା। ବା 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 ରେ। ଯମୁନା